Chief Minister Pramod Sawant informed the Assembly that the Goa government will file a contempt petition against Karnataka for continuing diversion activities on the Mahadevi River. He reaffirmed the state's commitment to protecting Goa's water right through legal action. हे आम्ही उदकांतल्यान येता ते दर्यान वयता तशें वचना उदक पयलो हो कन्सेप्ट तुजो तकलेंत घे आमी हांगा म्हणूनच चूक केल्या ते उदक जे आहा पळय न्ही आमी आतां नवीन बांदलेलो बंधारा जो गांजे बांदला गांजे आनी आंबेशी हेज्या मदलो जो बंधारा बांदला पळय न्ही ते उदक त्या ज्या दुसऱ्या नालांतल्यान येता ते थंयसर आमी स्टोर करता आतां सप्टेंबराच्या उपरांत ऑक्टोबरान तेजी बांदराची हायटूय वाडयल्या आणि नेक्स्ट उदक जे येता पळय न्ही ते सिपेज जावन कंप्लिटली अंजुनाच्या डॅमाक वयता त्या खातीर तूं हेते जेन्ना रिकॉर्डाचेर हाडले पळय न्ही तांचे म्हणणे मागीर परत परत ते त्याच रिकॉर्डाचेर लायता आमी ते उदक पिवपाक यूज करता हे रिकॉर्डाचेर हाड ते रिकॉर्डाचेर हाडप पयलीं गरजेचें आसा स्पीकर सर लेट मी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल हाऊस कमिटी जरी अपॉइंट केली असत न्ही जाल्यार स्पीकर करूंक शकना But then how did the minister give that statement? I don't know. I will correct. And then what statement is this? This is time pass. Time pass. LOP एक मिनिट. According to काय म्हाका दिसता जरी चुकोन ते कोणी म्हटले असत जाल्यार Why mulna? It is on the media. It is all the, that means all the house committee members did what Tamasha did. Can't write. Speaker sir, then correct your minister. Minister should write, otherwise chief minister should write. Yeah, but then he has said speaker will write. No, the mic change out. So, speaker sir, such a serious. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो ऍक्टिव्हिटी आता न्ही खूप पयलीं पासून करीत आसा सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दिस टायप ऑफ ऍक्टिव्हिटीज स्पीकर सर आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो ऍक्टिव्हिटी बंद करूंक शकना बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही त्या खातीर मेळनासतना काम कशें करताले सर हांव तेच तर सांगता तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना खंयचेच मेळोंक ना हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुमी वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेजे कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया But do you have a written reply from them something? Why don't you write to them? उलोवन घेता write to them. Speaker sir, what stops you from writing? Time to time in writing हांवें दिला. No, when was the last you said, Chief Minister? परत प्रयत्न जाल्लो हा की आम्ही सगळे करताय स्पीकर जे भाषेन विजय बसून घ्या अरे मुख्यमंत्री उत्तर देऊ दे बरं मुख्यमंत्री आन्सर देऊ दे बरं स्पीकर सर तू उलय स्पीकर सर एकूच बरी म्हणून आम्ही म्हटलं हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जे आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल तुम्ही हे करा एक विषय कितल्या वेळ गंभीर विषय असून तर हांवें क्वेश्चन घेतलो आसा पयलेंय डिस्कशन जाल्लें या विषया संदर्भात हाजे पयलेंय डिस्कशन जाल्लें आसा जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालूंक शकता हो क्वेश्चन नो करचो ना नो स्टार क्वेश्चन नो 4 पीस ऑफ नो स्पीकर हो विषय उलोवनी तांकां अरे कोणाक उलोवपाचें आसा यस सर 10 मिनिटां उलय रे अरे तो 5 मिनिटां उलय तर उलय आता चल उलय रे
स्पीकर सर 4B उलवाय आसा यस आता उलय रे पहिली 10 वेंजी उलवाय आसा मिनिटां पळयताला वेंजी उलवाय आसा तुका चल उलय श्री वेंजी वेगस वेंजी उलय उलय